Ayun na, sinilip na tayo. Ito sa inyo nga yung boy. Si Alice. Pagkain yun. Tuturuan yan kung sino papasok. Alam nila kain. Ay, dinarap na daw, tanda. Okay na, okay na. Kaya, wala pang kalabang ba? Sige lang. Phoenix R, Phoenix R. Hello, tanda. Hello, pumasok na ba? Gagan dyan na yung Phoenix Sara. Sige, tara. Wala Ano yun, kayo? raid team, gaga. Wala pa, nasa labas pa boy. Raid team. Okay lang yun eh, nakabulagad nila, maano. Sige, abulin niyo. Nasa lang yan boy, nasa labas pa parehas. Bahala kayo mag-abol dyan. Ayun na, papasok na ng ara. Paisa-isa sila boy. Wait lang. Piniki sila sa labas. Tuturuan ako sino papasok oh. Ready ah. Nakatapak na sila parehas. 3 to R. 7, 6, 5, 4. Akit na. 3, 2, 1. Up. Pwede na boy. 2. Up. Malinis agad ah. Pasok agad pa tayo boy. Pasok agad. Akit kasi kayo boss. Huwag kayo dyan sa hagdan. Palinis, palinis, palinis. May piraso pa. Pasok ar, pasok ar, pasok ar. Ang dami na matay pa boy. Ano yun? Ano yun? Pasok ar boy. Pasok, 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 pasok ar. Pandol mo si boy. Pasok ar boy. Dali, dali, dali. Pasok ar. Pasok ar, pasok ar, pasok ar. Pull ako ah. Pasok ar boy. Pasok. Hello. Sak. Kuragi, lads. Image nga boy. 3, 2, 1. Targalaw tayo. Tagal ni sa Kuragi. Laser, laser, laser. Laser boy. Balik R. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. Galaw palinis ah. Palinis, manggagaling R2 ata boy ha. Galing R2 ha. May manggagaling na R2. 1. Up. 2. Up. Palinis pa. Pasok ar pa tayo boss. May buhay pa, may buhay pa. May buhay pa boy. Palinis, palinis ang box. Box po, box po, box po. Box po, box po, box po. Pasok ar, pasok ar. Chaos, galing R2. Best box, 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 box. Blind spot boy. Walang lalabas. Uy. Uy, pasok. Ay, gago nila boss. Ano ka? Pasok ar, pasok ar, pasok ar, pasok ar. Okay na? MH nga boy. Push tayo R2. 3, 2, 1. Tara go. R2, dali, 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 dali. Baba, 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 baba. Macro ah, macro, macro, macro. Gago, sinilip nyo na. Sige, go na, go nyo na. Sinilip nyo na eh. Ready 1. Up. 2, 2, 2, 2. Up. Puking ina, nagturuan ko sino papasok oh. Tang ina yan. Laser lang ha, Phoenix pa. Phoenix, 1. Up. Tang ina mo, matras. O, reset nyo na yan. Ayaw pumesto, puking ina. Gusto safety lahat. Wala kayo, hindi tayo makaka 2 waves. L, 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 L. Pasok. Pasok L, pasok L, pasok L. O, bitaw MH. Pasok L, boss. Pasok L, pasok L, pasok L, pasok L, pasok L. Pasok L, ha. Bitaw MH, boss. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Baba, 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 baba. Baba pa. Laser, laser. Linisin nyo na yan. Linisin nyo na laser. Paarto tayo. Paarto, boy. Paarto, paarto.
Parto. Up, kalma. Setter ha. 3, 2, atrago. Akit. Akit lang ha. Arto lang. Ready 1. Up. 2. Up. Akit na. Tulak na. Laser. No. Kalate R1. Kalate R1. Balik Arto. Box. Palinis. Reso 1. Reso agad. Reso. Reso ha. Tapak R pa tayo boy. Tapak R lang. Okay. 3, 2, atra MH. Baba tayo, go. R1, 1 up. Tulak, boy! Ay, gago. Dito mulak. Tulak R1 na, boy. Pasok R1, boy. Pasok R1 patay. Ubos. Likod dati. Kaya, ay, ginagawa niyo dyan natin, Hits. Alam niyo may kalaban sa likod. Huwag niyo nabalikan yung iba, guys. Pag nireso niyo, mamamatay lang ulit. Pasok R, ha. Pasok boy. Dali, gumalaw na yung Phoenix. Nag-L2 yun. Okay na, bito MH. R2 tayo. 3, 2, 1, trago R2. Okay, tayo lang binabantayan yan. O, linis nyo na yan ha. Mga langaw lang yan. Tara, baba. Pail to boy. Pail to. Naipit tayo dyan. L2 muna. 3 seconds. 3, 2, 1, tara baba. Kaliwat kanan, kaliwa muna ah. Mamaya na yung kanan boy. 1 up, 2 up. Tulak na. Basag na. Pesto agdan agad. Pesto. Uy, palinis. Pesto, pasok box boy. Nasa likod ata. Nasa L2 ata ah. Pasok L patay boss. Pasok L. Pasok kay box pag galing L2 ah. Ayun naman gagaling L2. Ay, hindi. Scouter lang yan boy. Pasok L patay boy. Pasok L. O, bilangan nyo ba yung mga lamok? Palinis na lang ng lamok, boy. Compress na. Bitaw MH. Patayin nyo lang yan. Tapos mid tayo. 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Baba. Lower mid. Akit tayo, ah. Phoenix to. 3, 2, 1. Tara, kaya. Ready 1. Up. 2, up. Akit, boy. Naset to. Akit. Dali, may MP. Likod. 1, up. Likod ulit. Likod, boy. Ay, gago. Nagsilabasan agad yung iba, oh. Kawawa. Tapin na. Okay, tapak L. Tapak L. Lumabas agad eh. Ay, nasuntukan. Pasok na. Pasok L. Pasok L, boss. Give ups po. Ay, wait ah. Ay, TK, pasok mo. Yun. Sige, MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Baba. Laser muna. Puto, win 1-1. Laser, boy. 3, 2, ang balik. Lower L. Lower R. Lower lang ha. Lower lang. Lower 3, 2, atraket. R2. Tulak R2 agad to ha. Babalik yan, boy. Tulak R2 agad, boy. 1. Up. Tulak R2. 2. Up na set no. Tulak R2. Tulak R2, boss. Tulak R2 lang muna. R2 lang muna, boy. Bababayin natin to pag pumasok ng R. Pasok. R2 po. R2 lang, boss. Huwag niyo na silipin yung R1 dali para may pumasok. Kita mo yung besi, nakakala-rage yung ulo niya. Bito, MH, boy. 3, 2, 1. Baba dito. MH dito. Boy. Pael to. Dali magsusuntukan ng L1. Dalihan nyo. Sali agad. Abot yan. Sakto yan. Baba na agad ha. Baba na L1 agad, boy. Ready 1. Up. Ito na mga tulog, oh. 2. Up. Tulak pa. Phoenix pen, ha. Tulak pa. Tulak, boy. Ready 1. Up. 2. Up. Tulak na. Pasok daw. Dali. Akitin pa natin, Nimrod. Pasok L patay, boss. Pasok L. Reso agad, Shaman, boy. Dali, pasok L agad. Box agad. Palinis, boy. Palinis ng box, boy. Ayan yung mga tolongis na raid team ko, no? Poking yun, ha. Kalate nga, boy. Hindi natin maano, boy. Kalate. Pumasok Kalate po. Galaw. Tingin yung susunod, boy, ha. Kalate. Ayun na yung chaos, oh. Nalunod, no? Kalate lang, boy. O, bito MH. Low plat tayo, ha. 3, 2, tara, low plat. Low plat, boy. Dali. Abot yan. Patay niyo, Oti. Tas low plat agad. 1, up. 2, up. Pareso nga. Reso. Low plat agad, boy. Low plat, oy. Low plat. Pesto, low plat.
Low plat, low plat, low plat. Low plat ah. Sige, hintayin natin Phoenix boy. Ready ah? 3. Parto ang tutok. 2, 1, tara go. Parto boy. Parto. Parto, wait ah, wait. Balik low plat. May laser ah. 1. Low plat boy, low plat. Low plat po. Ay, bagal boy. Naabot kayo. Pinipesto yung 3, 2, tara baba na boy. Baba na. 1 up. 2 up. Huwag nyo kasi pestohan muna boy. Tulak pa. Parto ang tulak boy. Parto ang tulak. Parto po. Parto pa boy. Parto pa boss. Ogo. Arto. Tapak araw patay boy. Tapak lang. Arto na boy. Hello. Wala na natira. Ito na. May archer ha. Yung si Rhea boss. Oh, laser tayo boy. Laser. Tapak mid kayo boy. Tapak mid. L kayo boy. L2 tayo. L2 tayo boy. Pasok L patay boy. Kalate kayo boy. Kalate. Pwesto agad kalate. Ay sige, L1 na. 1 up. 2 up. Akit na, baba na L1 boy. Palagan nyo ah. Mga pumasok boy. Cut nyo. Pwesto box. Walang papasok pag namatay. Tangin naman, nakagalaw agad. Sige, laban nyo na lang boy. Walang papasok. Reset. Tapak L boy, magka-clash. Tapak L. Espera baby nyo na boy. Ano, Phoenix na yan, guys. Phoenix na, wasak na yung chaos. Tapak L. Tapak pa boy. Dali. Dami kasi ayaw mag-SP. Oy, nako po. 3, 2, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, image ah. 3, 2, 1, tulak L2 boy. Tulak L2 boss. Ay, ang daming tae. Sige, tulak nyo na boy. Meron likod eh. Tulak nyo na boy. Pesto box. Dali tulak kasi boss. Ay, nagtira panic yung shaman. Pesto box. Kaliwat kanan. Box. Ready. 1. Up. 2. Up. Ubus pa yun boy. O, tinarget ako. Ubus yan. Ako yung sinipa. O, gago. Okay na nyo. Reset tayo boy. Reset. Kalahati pa sila dun ah. Tapak L dali. Magka-clash pa. Tapak L boss. Tapak L. 3, 2, 1. Trapasok. MH ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Babayin nyo na boy. Linisin nyo na yan. Linis baba boy. Ayaw nyo ba? Diretso L. Diretso R. Diretso R. Dali, may pagkain pa doon. R. Pasok R patay boss. Pasok R patay ito. 3, 2, 1. Up. Patay na yan boy. Pasok R patay boss. Pasok R patay. Pasok R po. Pasok R dali. Magsusunto ka ng L oh. Ay, nakakawa. MH ka boss. MH. 3, 2, 1. Tara baba boss. Pa L. Magsusunto ka na ng L boss. Lower lang. Patayin nyo na yan. Nasagasaan na yan oh. Lower lang. 3, 2, atrakit. Akit na. Ready 1. Up. 2. Up. Palag na boss. Palinis po ng box agad. Palinis agad ng box boss. Palinis. Pasok L patay boss. May mga archer sa likod ha. Bossing. Tangin ang region oh. Watcher. Oh, Nimrod ba ya? Sinet ka na. Ayun, dali ako. Pasok L boss, pareso ako. Pasok L. Mag-R sila dali boss. Pabitaw MH. 3, 2, 1. Lower R muna. Lower R boss. Lower. 3 seconds. 3, 2, 1. Tara pasok. Akyat. 1. Up. Linis na boy. 2. Up. Balik na. Linis na. Meron pa ang R2 ah. Meron pa R2. Pasok R boy. Pasok R patay boss. Pasok R agad boss. Dali. Okay, walay na kayo boss. Papainin namin na mid. 3. MH. 2. 1. Tara baba. 1. Up. Lower mid. Dali. Akit tayo. 3. Akyat. 2. 1. Itabol yan ha. Up. 2. Up. Huwag kayo sa gitna tumutok. Late yung pumasok. Gago, iba tumutok sa gitna. Kita nyo may gumalaw eh. Hagdan. 1. Up. 2. Up.
Ay, gago. Huwag kayo lumabas, boss. I-clash nyo. Ubas pa yan eh. Tayo-tayo wave niya, no? Ay, nako, lumabas. Kawawa. Sige, labas nyo na, boss. Lumalabas. Ano masasarap laro niya? Lumalabas kayo. Rito atrapasok mid. Mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Baps lang ah. 2. Bitaw image ah. 1. Pakitira mo na yung buhay boy. Relax boy. Bababa yung ano. Tower L. Bitaw image. Akala yung clash. Bitaw image ah. 3, 2, 1. Enter go. L1. Pa L1 boy. Pa L1. Nagpa L2 yun. Dali. L2. Dali. Ipit na to. Ayan oh. Ipit na to. Go na. Go. Kapal mo na. 2. 1. Tara baba. Baba. Gumagalaw agad oh. Okay. Takot. Ay, takot. Lower R agad. Kalat. Ready. Tulak. 1. Up. 2. Up. Tulak na boy. Pa-R1. Uy, ba't kayo nag-L1? Ay. Yun lang. Doon ako nalungkot. May nagpa-L1. Ayun oh. Takbuhan na palabas. Nakareso na eh. Ay na. Kawawa. Sige, reset boy. Tapak R. Tayo mananalo ng clash pag ganito. Wala na kayo. Safe na kayo sa 1, 2, 3. Pasok R. Wala tayo mag-gabol pag ganyan. Abang na lang rin. Manibang ga eh. Dito MH boss. MH. 3, 2, 1, baba. Baba. Akit mid. 3, 2, 1, akyat. Ready 1. Up. 2, up. Akyat. Turuan talaga sa akyat. Tingin hagdan. Phoenix, ready. Portal side muna kayo. Portal side, raid rin. Raid team boy, pwede na. Raid team. Ay, lumabas agad yung iba oh. Putang ina. Labas yun na boy. Lumabas na lahat eh. Oh, nakakatamad ah. Legit ba yan? Ganyan lang gagawin nyo? Putang ina, ayoko na magkunwad. Saluhin nyo boy. Kago, tatamad ako pag ganyan. Tang inang yan. Malabas kayo, wala pang kalaban. Poking ina yan. MMR na MMR eh. L tayo. Tanda. Ay na, ako busing ko yung MMR niyan. Tara. Tapak L boy. Okay, ina nyo mga kulit. Kaya trito, tara, pasok L. Pasok L. Okay, babs nyo. Babs na. Tara, miss na. Dali, tama na babs. Baba tayo trito. Tara, baba na mid boy. Diretso nyo boy. Kaya diretso angat na ng Arboy. Wala na mag-i-stop. Wala na magtitira ba angat na. Arto, wala dyan. Arto. Wala pala akong CCTV boy sa labas. Kaya Arto, tulak na boy. Wala na magbabak. Ano baka matakot pa kayo dyan. Tulak niya pa Arto. Wait lang, sisilip lang CCTV. Arto lang. Reso pa tayo lang. Bilis. Harapan nyo no. Walang bababa dyan. Kapres na Arto pa. Premise na. Kapres na Arto boy. Kaya lang, silip lang CCTV ah. Atramage ta, baba laser, 3. To laser mid, baba boy. Okay, baba. Laser lang. Hindi na ito, saan pumasok yung Phoenix? Laser lang boy. Atrapael, 3 to Atrapael, Laurel. Laurel, tulak 1. Wala magtitira back. Puking nyo nyo, tulak nyo. Tulak! Angat kayo na mid, doon yung kayas boy, angat na lahat. Angat na. Pasok kayo yung mga namatay. Pasok kayo, 8, 7, box boy, 6, 5, MH boy, 4, 3, box lahat, 2 ready, 1, up box boy, wala akong sinabing hagdan. Okay nyo na nyo, dito ay makinig kayo ng command. Matanga kayo, kaya naubos lagi. Box pa. Dinis pa, reso pa tayo lang. Kulang sa mura yung mga tao dito boy. Pasok lang, MH kayo. MH na boy, baba tayo 3. Ito ang baba, angat mid agad. 7, 6, angat agad. 5, 4, 3, 2, ready, tabo na tawan. Up, chaos boy, tabo na. Chaos, linis pa, chaos. Dito tayo sa mid boy.
Dito ang entrance banda para makahanap kayo ng hagdan. Walang lalabas ha. Harap hagdan boy. Ready one. Walang lalabas. Makita ako man lumabas boy. Kikik ko kayo. Puking ina pumalag kayo dyan. Gilabas kayo. Kikik ko kayo. Puking ina na ito mga to eh. Tapak mid. Mauli ko kayo dyan. Puking ng ina nyo. Kikik ko kayo. Tapak mid boy. Tigas na mo. Tapak L. Tapak L. Dito tayo. Puking ina nyo. 3 tatrapaso L boy. Pasok. Emis lahat 8. 7, repeat damage lang. 6, 5, L2 atara 3, total na L2, ready 1. Pabol mo, yung marap na 2. Tulak ko tulak nyo. Tulak nyo, habol tayo, poking ina nyo, unliklas kayo sa akin. Gipa, L2 boy, kalate, mga tanga. Hoy, nasa box pa kayo. Poking ina nyo, andyan na yung Phoenix, oh. Tatakbo na ng L2 yung mga magpapa-MMR dyan, boy. O, tulak kayo L1, 3 to 3, tulak kayo L1. Tulak kayo L1, wala mag-L2, poking ina nyo. Tumula kayo dyan. Ipit kayo, puking ina nyo, magpa-MMR kayo ngayon, tapakil lahat. Baka na, tapakil boy. Ina nyo, titigas ng mukha niya. Tapakil boy. Natin ko mag-enjoy kayo. Tara, 3 to, tara, paso L boy. Paso L, full bobs ta. 7, 6, 5, damage ka ha. MH, tulak na L2 boy, dali, 3, 2, tara, L2 na, tulak na, magkakaswan. Parapan nyo boy. Painintay nyo dyan, tulak L2. Bahala kayo, may wadyo sa L1. Poking ina, tatangan nyo talaga. L2 pa! Ayaw, kalahati boy. Wala, harap, balik. 1. Up! Balik. Poking ang ina. Walang tatakbo na L2. Walang bababa dyan na mid. Tulak nyo pa L1. Nakikita kayong lahat. Poking ina nyo, makamukha kayong MMR ha. Tapakil ulit. Tapakil. Gi, kawawa party nyo. Iwan nyo. O, tara, 3 to, tara, pasok L boy. Iwan yung party nyo, wala MH. 6, 5, MH boy. 4, 3, kalat. 2 ready, 1. Palag nyo na boy, itabol na yan ha. Itabol na kayo ha. Ipalinis pa box boy. Kawawa lang yung walang epes, tumatakbo yung epes niya Ipa, para pa Phoenix boy, galing L2. Gayora pa, box lang lahat ha. Box lang. Ipa, tapakil 5 ka namatay, linis to. Pasok nga kayo, sabayan nyo ang kayo pumasok. Dali 8. 7, 6, box pa boy, 5, 4, box lahat 3, kayos to, 2 ready yung gumagalawan. Hoy, pumasok kayo ng L, pukin na ka na naantay nyo dyan. Pumasok kayo ng L. Ipa, L pa boy, pasok L. Pasok L palag boy, mga nasa box base. Pakiho nga to mga to. Iho nyo boy. Iho nyo. Walang bababa na hagdan, dito lang kayo. Box pa, bilaan nyo yung Phoenix boy, hindi ko na bilaan yan ha. Box pa boy, walang lalabas ng box. Palag nyo, itabol na yung Phoenix. Gumalaw no. Gumalaw na yung Phoenix boy, itabol na. Papasok kayo lang namatay. Anliyan tayo. Para mag-enjoy kayo. Puking ina nyo, anliyan ha. Walang lalabas ng box. Walang tatakbo na hagdan. Dito lang kayo. Walang bababa dyan na hagdan. Pasok kayo lang. Pakinang titigas na ng mukha nyo Dito tayo boy. Pasok kayo pa. Pasok kayo lang boy. Itabol na yung MP ha. Hindi yan sabay-sabay. Pasok kayo lang. Dito lang sa box, poking ina, bus yung kalaban, pasok pa. Pasok pa boy. Okay, pasok Phoenix 8, 7, 6, box lahat, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, game, pasok lang, yung chaos, hindi pa itabo ha. Kapasok lang ng chaos boy, Phoenix lang. Ang ina, magduso tayong lahat dito. Pasok pa boy. Wala na? Wala mo na papasok. Pumasok ako palag lang kami ha. Walang tatakbo. Palag lang boy. Anong pala magpa-MMR ang puta, sure na sa top na puking ina niya Tapakil. Gandiyan ta, puking ina. Tapakil boy. Hindi kinikinig yung mga umaandar ang puta. Tara, 3 to, tara, pasol boy. Pasol, dali 8, 7, 6, MH nga. MH boy, dikit! Hindi yan nakabulin ha, bababa tayo mid, 3, taon baba mid boy, dali, angat tayo mid. Dali, uy, mid, angat mid! Angat na, ready 1, up! Angat, puking ina nyo, mga tanga, malilikuran na naman kayo dyan! Lalabas na naman kayo! Bilog, pag na, ready 1, up, walang puking ina, pumalag kayo! Bobobo nyo puking ina nyo, ayaw nyo magsipalag Palag pa! Palag, entrance lahat ng buhay! Palag pa! Inang ng takbuhan ng pota. Putang ina nyo. O tapakil.
Napapapulis tayo boy, papabugbog tayo. Apakil. Ano yung kalaban si Memor? Potang ina nyo. Takbo pa kayo ng takbo. Trito, tara pasol boy. Pasol, dali 8. 7. 6. Emish rebit lang angat na R2. 4. Box lang ha 3. 2 ready 1. Apit na boy. Box lang, hindi sila nag-L2 boy. Hindi sila nag-L2. Harapag dalawan. Parapan niya agdan 2. Harapag dan boy. Sa box lang oh. Ipapalag pa. Baka nagad namatay. Reso tayo. Bangon, pasok el agad! Unahan niyo yung Phoenix, pumasok! Pasok el! Pasok el boy! Pasok el bilis! Pabilis galawan lang to! Yung mga tumatakbo na FS, iwan natin yan! Putang inang mga yan! Pasok el! O tara, miss ta! Baba agad tayo, Trito! Tara, baba na par! Par! Low mid lang! Low mid lang! O tara nga, Trito! Tara nga agad boy! Wala akong pakialam sa ipit! Tulak! Puking ina nyo! Angat! Push lang na push! O harap agad-agdan! Harap na! Ready! Tulak pa baba! 1! Up! Tulak pa baba! Lagdan boy! Sabi baba! Hindi choke! Baba! Puking ina! Babayin nyo! Mukha na kayong choke ah! Babayin nyo dyan! O baba! Up ng arla! Tapak ang lahat na nabuhay boy! Tapak namatay! Angat na nabuhay! Paswar! Ano? 59? O tara, Ompres! Bakro, papatay natin ni Nimrod. Paso ka rin namatay. Dali, MH ta. Ata, 2, 3, to, tara, R2. Ato boy, bilis. Baba na low plat ha. Dali, low plat na. Diretso na doon boy. Patay nyo ni Nimrod. Angat na. Aluat ka ng bara doon. Mauna ang pain yan. Takina mo. Nagawa mo kasi ron sa kaliwa. Ilig mo, hindi naman makasita. Ito na, Emish na. Baba, tara baba, tagos yung laser. Tingin kayo kaliwat ka ano na. Tagos laser boy. Tagos laser, wala yan, red team lang yan. Ito, laser pa, patay na ata. Makro. L2. O tara, harap likod boy. Papa L2 tayo. Trito, tara L2 na. Ayan, tulak na. Tulak, 1. Tulak na boy. Naunahan yan oh. Puking inang yan. Tulak pa. Ganun pa kasi itong tornado. Hindi naunahan. Hindi ka naman sumisipa. L2 boy. Lower L2. Tangina nyo. Andyan na yung Phoenix oh. Harap, ready 1. Tangina, tagal. Finish pa. Push pa to. Kaya lower L2 lang. Hindi kasama pa ba? Babaho na boy. Baho na, tapak mid. Tapak mid. Takot mamatay kasi takbo ng takbo po. Kaya ina niya, 3 tang pasok mid. Alam mo, mamamatay sa totoong buhay ang puto. Takot mabuhasan ng MMR. MH boy. Baka diskarte ba kayo ng MMR nyo pag wala kayo sa guild boy? Sa tingin nyo? Tara, baba, Angatel. King ina, pasikat kayo masyado eh. Angatel to na. Alam mo, diskarte sila pag wala sila sa guild eh. Angatel to na, bilisan nyo. Re-recover pa lang yung kalaban, baka matakot pa kayo. Tulak! Nagpamakasi pa yung kanan ng putan, tatanga talaga. King ina, iniiwanan yung mga guild ng puta porkit may mga MMR na kayo. Tangina, next month, pag MMR event, pagsisipahin ko kaya kayo boy. At tingin kaya ulit natin yung guild. So tingin nyo makaka-MMR kayo? Tangina nyo, kakapal kasi ng mukha nyo eh. Nakakabuisit kayo eh. Papakil boy. Pag nanalo pa kayo dyan, baba kayo ng L. Hindi naman kayo mag-ESP. Mag-ESP ba kayo? Mag-ESP ha, tapakil. Ito trapaso L boy. Napagkit mga walang MMR rin makakagilid nyo, iniiwan nyo po, king ina nyo. Nakay sarili nyo, talag na kayo dyan. Initabol na kayo. Natanga pa kayo dyan, gumalaw na kayo. Galaw, tapal, walang angat ng L2 boy. Langat na L2, ito na, box na, itabol na yung Phoenix sa box. Itabol na yung Phoenix sa box boy. Finish pa. Ano na, iyon na. Itabol na yung Phoenix sa box oh. Pasok lang naman tayo, dali unahan nyo yung chaos. Baka maunahan pa kayo. Maunahan pa kayo ng chaos ha. Pasok kayo sa elbow, lutan nyo 8.
7, L to kalate na. 6, kalate. 5, 4, dito lang, makro ko lang. Babalik agad tayo. 3, 2, 1, balik na box 1. Balikan nyo na yung box boy, balikan nyo na, nakatanga oh. Balikan nyo na yung box boy, tulak nyo na, wala nang papasok, tapakin lang. Tapakil boy. Tapakil. 3 to tara pasok. Bisa nyo. Bagal nyo magsigapang ah. Alam nyo ang liyan eh no? O tara mista, bilahin yung sarili nyo. Lalaki nyo na, di pa marong bilang. O galaw, 3 to tara galaw, itabula kayo. Galaw kayo, lumayo kayo sa box muna. Ina, inuubos sila ng chaos oh. Ano pa rin po napansin. Finish pa boy. O, layo kayo sa box boy, makro ka. Reso pa tayo, pasokin lang. Ayaw na magsipasok ng iba. Pasok Elvis, wala na kalaban dito. Nabusin natin yung MMR nyo, marami kayong pondo eh. Pasok El, patayin nyo muna ito Nimrod oh. Walang basta, tara mista. Baba, 3 to, tara baba, low mid boy. Low mid, aangat tayo mid agad ha, 3 to, tara angat na. Tangina, matakot pa kayo dyan. Tiro na ito ng gitna oh. Angat, tangina. O dyan lang, wala mag-entrance boy, harap na likod. Tapal, tulak pababawan. Tulak pababa. Tangina, walang lalabas sa inyo gago. Tulak pababa. O tulak, palagpa boy. Palagpa, wala na. O labas nyo na yan, tapakar agad. Tapakar. Ano nyo makakalabas kayo? Tapakar boy. Ay kung patay, 3 to tara pasokar. Pasokar, bilisan nyo. Papatay natin ni Nimrod oh. Pasokar pa. O tara mista. Arto, 3 to tara, Arto na. Ano yung matatagal dyan, kaya naiwan yung iba eh. Paano yung FSU tumatakbo pa eh. Baba, low flat boy, angatin na natin yung rod. Ano, angat naman. Up. Ano makulit kayo, gold bond kayo dyan. Baba na low flat boy. Baba pa gitna. Baba, makro. O tara, mista. Angat R2, 3. Tuwan R2, kaliwa boy. Tulak R1 na, diretso na R1 bes. Tulak nyo na R1. Nandiyan yung Phoenix ha. Tulak na. Babayin nyo na R1. 1. Up. Nakasi ako. Okay, tulak pa boy. Tulak R1. Reso patay boy. Pasok agad R namatay. Tapalagdan. Hindi angat ng R2 ha. Tapalagdan. Yan na 1. Up. Tapal pa. Wala na papasok ha. Mambasag na sila dyan. Tulala sila eh. Nag-aabang na silang tatakbo boy. Hindi na alam paano ipagtanggol yung sarili. Tangina, alam na lang itakbo eh. Tapakar. Pigay nyo yung nasa labas oh. Tapakar, bilis. Tapakar. Tara 3, 2, tara pasokar. Full box sa 8. 7. 6. Full box lang. Kasi imbis na mag-abang kayo, alam nyo na agad paano tumakbo eh. Nakakalimutan nyo na pumalag eh. Inang tatangan nyo na maglaro eh. O, tulak tayo Arto ha. Dali, 3, 2, tara tulak na Arto. Arto 1. Up. Sipahin nyo kayo so. Putang ina mo, che. Tulak nyo Arto. Tulak nyo na, bilis. Kalate, balik, Parwan boy. Balik na, balik. Tulak na, wala na magre-reso ha. Tulak Parwan. Tulak Parwan. Kala nyo papatakboyin ko kayo. Gago, salpok yan. Okay. Kala nyo papahardya Arwan. Gago, nandun yung Phoenix. Tapakarlat. Bahala kayo tumakbo dyan, madedelay kayo. Tapakar, bilis. O, tapak mid. 3, 2, tara, pasok mid boy. Pasok mid, dali 8. 7. 6. 5, kalat boy. 4, remis ta. 3. O, kapres boy, bababa tayo 3. 2, baba, tulak agad, pakaliwa boy. Pile na 1. Up, dali. 2. Up. Dali, tulak pa boy. Tulak ko, lower mid. Nasagdan pa rin kaya? O, edi naipit kayo ng Phoenix boy. O, tapakil lahat. Tagal na eh. Tapakil, bilis. O, tara, pasok El boy. Pasok El. O, tara, mista. Lutan nyo itong Phoenix oh. O, tara baba, 3 to, tara baba, low mid.
Low mid. Lor. Balik nga, laser wag. May ipit ka. Ipit ka, laser na, dali. Laser ba ito? Laser pa. Makro. Marap kayo na Arto, nandun yung kayo sa. Baba. Ayun na, sumisilip na sila Evo ka. Low plot pa, hati rito. Tara, low plot pa. Low plot lang. Dito lang, baba na, wala angat na hagdan, boy. Ang angat, boy. O, tara, angat computer. Trito, tara, angat na. Angat, boy, dali angat. Tulak nyo na to, ready one. Up, dali na tornado, kaliwa, oh. Tulak. Tang inang yan, tulak. Angat na. Bilis. Ikot pa yung mga bobo. O, computer side lahat, reso patay. Reso patay. Naku na, kahit tumok yung Phoenix. Reso pa, wala na. O, compress semis tayo, baba. 3 to, tara, babawan. Baba! Puking ina nun. Baba! Putang ina, baba! Ano baba? O, diretso nyo na ano. L2. Baka na yung mga namatay tapang na L2. Papal L2, boy. Papal L2. O, baba L1 ha. Tara, 3 to, tara, baba. Tapakin lang yung mga namatay, boy. O, tara, paso L ta. Paso L. Light speed city lang, bes, ha. Baba L1, boy. Baba L1, bes. Baba. Tulak box. Pumasok na kami, o, mga namatay, o. Tulak box. Tang ina, unli clash to, 8. 7, box lot. 6. 5, Phoenix pa. 4. 3. 2, ready, 1. Ah, Phoenix, hitable, ah. Hitable, Phoenix, boy. Hitable. Ge, palag pa. Phoenix pa, boy. Box lang. Palag pa, box. Palag box, boy. Wala akong pinapatakbo ng hagdan. Box, sabi ko. Bingi ba kayo? Tapakin yung mga namatay. Tapakin, wala nang papasok. Pumasok na yung kayos dyan. Tapakin pa. Spin na niya yan, boy. Tapakin ta. Tapakin. Tara, papasok tayo. 3 to, tara, pasok, L, boy. Pasok, L. Dali, 8. 7. 6. Papasok Phoenix yan, ha. MH nga lahat, boy. MH na agad. Angat tayo, L2, 3. Tara, tulak L2. Takot kayo dyan. Puking ina, tinotornado ko lang yung mga yan, eh. Tulak, L2 boy, L2. Tulak naman. Tulak nyo, 2. Tulak pa. Ina. Tulak, L2, bilis. Nasa likod nyo yung Phoenix, oh. Tulak pa, L2 box. Siyempre, bababa na nagdan yung tatakbo dyan, boy. Tulak nyo, harap Phoenix, boy. Sinabi kong harap yung Phoenix, hindi takbuhan, boy. Baka na yung mga namatay. Papatakbo yung gaya. Wiwili kayo. Nagiginta nga kayo maglaro, boy. Tapakil. Ano ba, tapos na yung MMR, ganyan pa rin kayo maglaro, napaalala nyo. Tapakil. Nakaraan, walang reward yung MMR, di pa kayo nadala. Tinito, tara, Paswell. Full bobs niya. Tara, MH tayo, hindi tayo mag-aantay ng mga bagong patay. Baba, Trito, tara, baba. Baba na. Ay, mag-SP, huwag nyo hintayin. Par. Angat na, ara. Angat, box muna, boy, tulakan. Tulak, boy, na tornado. Tulak, harap, parto, walang tutulak, harap lang, ha. Box, harap, parto, yan na, tulak, Trito, tara, push 1. Box, push yun na rin. Kaya niyan dalawa, eh. Takot lang kayo, mga poking ina nyo, eh. Tang ina, lahat kami lumalabang kayo, tumatakbo. Tang ina, lumipat na lang kayo na MP. Inang yan. Sila doon, naiwan kami, kaya namin bumasag ng 2 guild. King ina nyo. Tapak ng Arboy. Tara, pasok tar. Panalo tayo doon, 8. 7. 6. 5. MH gitna. 4. 3. 2. Ready. 1. Up. Itabon na kayo. Matanga-tanga pa kayo dyan, boy. Palag nyo dyan. Palag pa box. Baka agad namatay. Tapakar. Boy. Baka namatay. Tapakar. Panalo tayo. O, pasok kayo, Ar. Paswar. Gi, bilangan nyo. Paswar pa. O, wala, umayaw. O, MH ta. Mista, boy. Asan yung kalaban? Ayaw na nila. Baba, Trito, tara, baba. Baba agad. Baba, palomid. Abulin niya, ang poking ina niya. Lomid, boy. Tapa lang, ha, papasok yung Phoenix dyan. Tapa lang, boy, ready. Nagpalikod na entrance yung kayo, so parang kayo.
Tulak, 3, 2, angat na, kaliwat ka ng gitna, tulak, red 1. Up! Linis na lang kayo, baka takot pa kayo dyan, pokeng ina nyo. Tulak! Di naman kayo kinukuman sa alanganin ng commander nyo. Tangina nyo, takot na takot kayo. King ina nyo, pag command din naman kayo, di kayo magsisi pag command, puro lang kayo tulala. Compress gitna ka ba, Mista? Tara baba, 3 to, tara baba. Par boy, par. Dito, makro ka lang. Angat tarlata, tara, 3, 2, angat na, walang tatakan. Up, tama, 2. Angat, dali, nag-RG pa lang yung tornado yung galing ba? Angat, game, malikura kayo ng Phoenix dyan. Potang ina nyo. Kapal umarap kayo nagdan ha. Harap na, ready, 1. Up, 2, up. Tang ina, jabated din tong mga tanga na to eh, oh. Paso agad naman tayo, unahan pa kayo ng chaos dyan. Reso nga tayo, ha? Pareso nga ka. Reso ka na, sa bandang agdan ako bungadagdan. Reso. Wala. Bakon ko na to. Bahala kayo dyan, pag pumasok kayo, bilangan niya. Compress tayo. Yung Phoenix na reso. Puking ina. Bobo talaga eh. Lalay mo? Tang ina eh. Tang ina na ito mga ebes na ng pota. Tatapak, lutan nyo, 8, 7, 6, lutan nyo, 5, 4, box lang ha, 3, 2, ready, 1, up, box lang harap pagdaan, 2, up, putang ina yung box boy! Yung box! Pagkiyo kayo rito, pumalag kayo sa box, reso pa tayo, pasok, harap pagdaan. Harap pagdaan yung mga na bago reso nga bumungad. 0-0, pasok ka rin naman tayo. Pasok R, bes. Dali, abulin tayo ng Phoenix boy. Pumindot yung kayo eh. Dali, pag kumpleto party, pitik na. Tara, pitik tayo, miss boy. R3, 3, tara, R3, 0-0 ta. Okay, R3. R3 na boy, bilis. Angat, RGS lang. Angat lang. Tulak naman. Up, dali, tulak nyo, 2. Up, tulak pa boy. Maipit kayo dyan. Tara, kilote bes, 1. Putang ina, sino bantay ng OT nyo rito? Pukin ang ina mo ka. Harapan nyo na tira. Harapan nyo computer side. Diba? Baka na boy. Baka na. Palag na lang dyan, oh. Darating yung Phoenix. Baka na boy. Okay, palag pa. Tapak mid nga lahat boy. Tapak mid. 3 to, tara, pasok mid boy. Pasok mid, dali, 8, 7, 6, 5, 4. Takbo na boy. Andito na lahat. Tara, miss tayo boy. Baba, 3 to, tara, baba, pa laser boy. Laser. Okay, laser, palaw plata. Ito, kanan, tulak Arthur, ready 1. Up. No. Ipa, tulak boy, nag-RD pa lang ha. Okay nang ina mo. Lower Arthur lang, walang angat na Arthur best ha. Balik nga laser. Balik nga. Ikaw, ano may dex type dito. Makro lang. Dali, dikit na pa pa-image na boy. Image tayo. Angat tayo mid 3. Tulak mid. Angat na. Aliwat kanan boy. Angat na. Hayaan nyo yung nasa R. Tulak mid. Ready 1. Up, dali. Nakaangat na ako. Nakaangat na boy. Tangina, wala namang kalabang. Wala namang silbihan eh. Kulang na kayo sa tapang eh. Poking ina nyo. Puro tapalagdan. Scouted ka. Pasok mid yun namatay. Pasok mid, bilis. Ayun o. Hindi naman nakakat yan. Pasok mid. Tara, Emis tayo. Ayaw mangat. Dikit nga makano ka, bababay natin. Puking na nga dikit, bilis. Ang tagal nung iba. 3, tara baba, laser. Tulak nyo, kaliwat kanan. Dali, tulak. Kakaliwat kanan, boy. Ayun o, ang dami na iwan o. Tangina nung nasa kaliwat. Bobo ka din. Ayop ka talaga kahit kailan. Ay, tumulak nung iba't pinauna nyo kasi Tengboy. Puking ina nyo, pinapa-expression tayo. Baka na boy. Tapail nga. SP nyo na yung tapail. Putang ina mo ting, ang lala mo talaga sa front. Paso L, bilis. Pumindot to, 06. Ito yung silky ng papi, gabis.
Pasol, pasol. Atara yung mista ah. L2, 3 to, L2, L2. Ito. Tulak niyo pa, boy. Ano, may kalaro yung Nimrod sa L3, 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 L3. Salubungan tayo na ito mga tanga. Ano oras ta? 06. Sige, L3 lang, boy. L3 lang. L3 lang. Tinichok ta, ha? Nakara, boy. Nakara ka. Kaliwa ka lahat ng brawler, boy. Swordsman ka kanan. Abangan nyo, ha? Tuto kayo sa gitna. Angat tayo. 3, 2, angat na, 1. Pangat na ba? Ito. Gaya, hindi nakareact sila, oh. Putang ina, babobo talaga. Angat, boy. Ipa, mamaya na yung team. Makro ka. Makro ka. Makro ka. Mamaya yung Phoenix yan. Puta. Makro ka, Phoenix 1. Parap na. O, tulak pa Phoenix. Sabi sa'yo, ano yung tipot na tataran tayo. Diyan yung raid team ko. Tulak pa computer, boy. Computer na. Computer na. Ang dami nyo pa dyan, oh. Dito kayo sa computer, oh. Putang ina, ubusin namin to. Ipa, computer pa, boy. Computer pa. Papa-SP ako. Mag-SP ako, ha. 3 to 3 SP. Tapakil. Okay. Tapakar. Tapakar. 3 to 3 paso R, boy. Paso R, dali 8. 7. 6. 5, MH, boy. 4. MH, dito lang, oy. Walang sinabing habal, ha. Dikit lang, boy. Tara, pusta. 3. 2, 1, tulak na, boy. Nahanap ko si Ting, eh. Tulak na, 1. Tulak na. Puking ina mo talaga, Ting. Nagtuturuan, eh, nakatanda. Tang ina mga member mo rito, lala. Tapar, boy. Tapar. 3 to 3 paso R, boy. Paso R, dali 8. 7, MH to, 6. 5. 4, galaw na, tulak ko, 3. Makro ko. Wag, atras nga. Alanganin, ang bagal na iba. Atras mo na, boy. Atras, sarap, 3 to 3 paso 1. Penay, nabula kayo. Okay nang ina mo, prideless. Sarap mo palang tutukan, bis. Tulak na. May Nimrod pa sa likod nila, oh. Balik R1, pasok ka rin naman tayo. Balik R1, iikot na naman yung chaos, gago, pipindot na naman, nagpapaka-gold burn yung mga bobo. Di nga ubra yung choke nila na yun, putang inang yan. Antigas ng utak ni Bonboy. Pasok R. Ay, ang kulit, tinitesting talaga nila image nga. Isa pa. 3 to R2. Testing nga natin sa low plat, boy, kung saan sila malakas. Lahat ng side, chinok na nila, low plat nga. Tang ina na itong bobo na to, bangkulit, eh. Angat, low plat, boy, pestohan nyo nga. Angat na, 3, 2, angat, pakalan, boy, pesto pala 1. Dali. Naanak ko, tulak na, naanak ko, bis. Angat na. O, diba, kahit sang, pwesto. Putang inang chaos to. Patayo, tinabay. O, harap, computer side nga lahat. Harap, preso pa tayo, computer side lahat. Dali, babawasan na natin. Boy, computer side lahat, boy. Puking ina, yan na. O, ba na. Ang kulit, eh. Paikot-ikot ang puta. Tang ina. Tali doon, nurse, oh. Pumindot, 37. Tapakil. SP nyo na yan, yung mga tumakbo pa dyan. 3 to 3 paso, boy. Paso, dali, 37 yun, ha. 7. Pops na, ha. Image tayo, boy. O, trial 3-3. To trial 3. Ano oras sabi ko, boy? 36. L3 pa, bes. 37 na. L3. Ito, LGS lang ta, ha. LGS lang ta, boy. Makaro lang, susundutin, tira back lang natin butas, boy. 37 naman to. Tara, kulitin nyo, boy. Kulitin nyo yung butas, kulitin nyo lang, bis. Ayun na, kulitin nyo pa, boy. Andyan yung kaya sa likod nila, ha. Kulitin nyo lang, oh. Wag lang lulubog, boy. Tulak tayo, 3 to 3 push. 1. Up. Tangina, tira back lang yung mga tanga. Ito yung totoong clash, oh. Putang ina na ito, mga bobo na to, eh. Ay, nako, putang ina, nagsama-sama yung mga tanga sa kalaban. Okay na ang inang yan. Linis pa, boy. Diba? Tang inang yan, napakabobo na nakalaban, reso, boy. King inang yan. Reso patay. Reso ta. Reso patay. Patay bumangan. O, tapak mid yung bumangan doon. Image tayo. Baba, 3. Kontra baba, laser. Pasok mid, boy. Pasok mid ka. Ito, 1. Up. Okay na mo. Angat mid 2. Ito, angat mid, boy.
Uy, tulak nito. Laser nga muna, boy. Laser. Harap. Ready, 3 to push 1. Up, tulak 2. Up. Gipa, na tornado. Putang ina, kukunin na lang, boy. Gipa, low mid lahat, boy. Low mid, rest pa tayo ta. Low mid na. Pipindot na naman yung kayas, boy. Chichok na naman ta. Low mid na, angat na. Mid base. Angat na. Tama na yan. Pasok medyo mga naman tayo pa. Ayun na, pumindot ng kayas. 38. Ulit nila, ano? Pasok mid, putang ina, namatay pa yan. Nandito. Remix tabay. Tara, trito, tara, baba. Laser. Ito po nga sa Phoenix. Ito po nga sa Phoenix, boy. Arto nga. Arto. Arto base, uy. Arto, puking ina niya. Angat, R3, boy. R3. 37 na. Angat na, RJS boy! Angat na! Angat na, RJS boy! Harap! Tuta! Ito nyo! Oh! Yes! Ipa! Patay nyo na yung atin. Tagal na. Ayun na! Atras pa! Yung dyan yung space. Harap! 1! Up! 2! Kill nga atin boy! Nice one. Okay, kill pa! Palag ubus pa Phoenix. Baka hindi naman tayo lang magre-res. Patayin nyo nga, iyon nyo nga yung ng Phoenix. Ayan, ayun na ni Madam Lel. Yun, namatay. Baka na, SP na dyan, bay. Tapar, bes. Dalawang bading po. Tapar. Tara, trito, tara, pasok. Pasor. Kill bading. Ops bading. Tara, MS tayo, bay. Tara, babamid. Trito, tara, babamid. Babamid, boy. Baba. Baba, palawel, bes. Nakabuntot sa atin yung Phoenix, eh. Loyal. Pile to, angat na. Ready, 1. Pangatin nyo na, bes. Malilate to mga 2. Patan nyo, bes. Harapan nyo. Harapan nyo. Okay, box pa. Gusto tayo nag-clash, bes. Palag pa, box pa. Sa box nga. Gago, tumpukan yung bangkay sa hard right, boy. Okay, palag pa sa box, boy. Tapakilagad, bangon. Tapakilagad. Tapail. O, tara, pasok tayo, bay. Pasok. 30. Yeah, pasok pa, bay. Pasok, emis ta. Emis pa lang, bis, ha. Baka makasalubong niyo yung mga raid team dyan. Tarangat, 3 to tarangat. L3, boy. 29, ha. Angat, LJS boy, tirabak nyo lang ulit yung butas sa angat kay LJS. Angat, LJS boy. Makro dito. Okay, sudutin nyo yung butas boy, yan awan. May lumalabas, oh. Iwan, apel, oh. Tirabak lang, may chaos, ha. May chaos boy. Gipa, ito, sila grind, oh. Ayun pa chaos, oh. Kiloting nga muna ta, ha. Okay, harapan nyo lang chaos boy, ready one. Putang ina, papatayin ko na si Wops boy. Papatayin ko na bago pumindot. Boy, palagbabay, computer sa inyo lahat boy, para sama-sama kayo. Anggulo nyo. Dali, sagdan ba yan? Bob. Sagdan. Computer side pa, bes. Naiuna. Gipa, tara, jeans. Putang ina, gi ako pa front. Patay na ito, lang city mo to, bes, oh. Ayun, ito pa, okay lang. Gago, palis kay jeans to, eh. Potang ina niya. Palag pa. Pa, rating pa. Tara, SP na kayo dyan, gago. Pinin na yung base. Wala na rin kayo image, eh. SP na. Tapail ta. Ilililil. Tapail boy. Trito tara pasal. Pasok el tak. Naglikod computer yung mga babang kayo sa pota. Tirabak lang natin yung bike Phoenix lagi to sarap kayo. So ayan mista. Trito tara nga L3 boy. L2 lang, L2 1. Up. Gago ka pa. L2 lang, ha. L2 lang, 41. Bababata, 3 to tara baba mid. Baba mid tayo boy, tara low plat. Hindi ko lang kung nasa yung KS boy, baka maligaran ta. Okay, low plat lang muna. Low plat lang, pupush agad natin to boy, sa ready. Tara 3, tulak na boy, tulak, ready 1. Up, computer side lang, harap kanan, kaliwa 2. Natornado ka pa yung kaliwa. KS pa. Alak ka, naglabasan sa kanan, please. Baka na, 18 yan, tang inang yan. 18 boy, Tapail, bis. Tapail, dali.
3 to 3 pasok L. Pasok L boy. Pasok L. Pasok L pa. Atara emis na tabis. Ready angat 3. Kontra baba low flat boy. Low flat ha angat. L2 low flat boy. L2 low flat dari 18 pa. L2 low flat. L2 low flat ha baka mabunto tayo boy. Dali low flat boy. Harapan nyo na kay Phoenix yung iba boy. Tutulak na namin to. Tara 3. 2 tulak. Ready 1. Up dali manipis lang to boy 2. Up. Tulak pa. Harap likod ha. Computer side lahat. Computer side base. Uy. Tangina mo. Likod ng computer na naman sila. Computer side boy. Ipa, harapan ng reso nga muna patay habang nag-aantay ng Phoenix boy. Ayun na, ready, tulak pa baba, 3, 2, tulak. Saan tumutok, gago, kakareso ko lang oh. Saan nagsitutok, okay, baba. Baba lahat low flat boy, tas tutok sa taas. Baba lahat low flat boy. Galing, may right team sa baba, Base, baba na base. Hello. Papay, may sorry ito, putang ina naman. Ito pumasok ng Kayos. Emis nga ta ha. Nakita nyo sa pasok kay Kayos? Baba nga, 3 to 3 baba, parto boy. Parto, pasok ka rin mga namatay. Dali. Arto. Baba na R1. Ito, tulak ako, may rating man. Sige, papatay namin yung bitch. Okay, compress sa Makro. Makro guys, itiyan nyo na, mabilis lang. Wala nang abon ng Nimrod boy. 31, MH tayo ha. R3 tayo, 3 to 3 R3 nga. Okay, 31. R3 boy. R3. RJS nga. At nga RJS boy. RJS base. Makro RJS base. Sundutan lang ulit ha. Tara. 3 to tara ready 1. Up. Sundutan boy. 2. Sundutan lang base. Sundutan lang. Sundutin nyo kayo OT boy. Abot yan 1. Up. Diba 2. Diba abot yung OT. Atras na boy. Sila naman papusin nyo. Sila papusin nyo. Overextend kayo dyan Phoenix oh. Ready. Push tayo. 3 to tara tulak 1. Tulak nyo Phoenix boy. Tulak na. Narinig nila yung tulak oh. Ready na yan boy. Matik yan. Marami tayong powdex eh. Lamang tayo sundutan base. Putang ina. Takot boy dyan. Puking ina. Computer side lahat. Reso patay. Dali. Tang ina. Ay gago. Sumigaw ah. Reso patay babay. Reso. Computer side. Kanan ng rod. Tinornado. Nakita niya. Ayun oh. Putang inang yan. Basic. Napaka-basic boy. Putang ina. Computer side lahat boy. Shot mo si Obob. Oo, Bob. Dito ako. Sa taas. Tingnan. Reso patay pa base. Bumangon nyo iba. Reso nyo kahit di nyo ka-party boy. Dikit nga kayo para makita yung mga bangkay dyan base. Dikit nga kayo makaro ko. Boy. Andyan na lahat. Okay, pasok ka lang AR. Takbo ka. FS ka naman eh. May city ka ba dala? MS ta ha. Dito lang tayo, bes. Likod nga computer. Tara, likod. Diyan yung sila dyan. Likod tayo, boy. R3. Likod computer tayo, bes. Tara, baba, R3. Tara, baba na R3, boy. R3. Nag-away gagawan. Kakareso lang nung Kayos na isa sa gitna, ha. O, dyan, tutukan mo na yan. Ipa, tulak mo, bes. Tulak, parto. Parto na, bes. Recover na ta. Ipa, tangina, may, rating tayo, ha. Arto lang, boy. May mga namatay ba dun sa taas? Arto lang, bes. Arto na boy, huwag nyo na ulitin yan Arto na. Mamatay pa kayo dyan Gawin. Arto na compress semis tayo boy. Ready, baba, 3 to tara, baba, pa, L2 ta. L2, wala na oras yan. L2 lang muna. Hintayin ko lang mag-0-0. L2 lang. Baba, L1, 3. 2, L1 na, wala na oras ba? L1 na, nice, di na yan. L1, pamid, baba na, pamid, cut nyo base. Cut nyo. Cut, ito lang umidawan. Up. Inis pa boy. Sige, angat nyo na mid boy. Pasok medyo namatay. Gusto pa mag-kills. Bago naman kill. 205. Tang ina mo, bugbog sila sa guild kills oh. Kaya bugbugin yung kalaban kasi puking ko eh. 7 6 MH bilog 5 gitna lahat to 4 3 2 ready 1 up. Nice din na boy. Diba? Ano mo lahat na nasa top.
Oh, gano'n, hindi pa ako nagka-aura, boss. Inakasok. Mistake Dito yun. lang yung nakapokus eh. Takbuhan kasi ng takbuhan eh. Big sa side siya. Ito naman.